Good morning. So today we are going to study the formation of haploid sperm from the diploid germinal cell in male testes. हामी आजको भिडियोमा हाम्रो स्पर्म कसरी प्रोड्युस हुँदा रहेछ त्यसको विषयमा पढ्नेवाला छौं. As you all know that the primary sex organ of human male is testis. हाम्रो primary sex organ के हो? Human testis. र त्यो टेस्टिसमा sperm production of the sperm कसरी हुँदा रहेछ त्यसको विषयमा पढ्नेवाला छौं. Spermatogenesis, sperm, male reproductive unit. Sperm like के भन्दो रहेछ? Male reproductive unit. Genesis, to begin, to start. कुनै कुरो start हुनु. र production of the haploid sperm from the diploid germinal cell in the testes is known as spermatogenesis. जुन sperm produce हुन्छ हाम्रो टेस्टिसमा haploid number of chromosome अथवा half number of chromosome हुन्छ हाम्रो spermमा चाहिँ. Human cellमा there are 46 number of chromosome present हुन्छ. 46 number of chromosome मा हाम्रो spermमा चाहिँ there are only 23 number of chromosome. That's why it is haploid. So the production of the haploid sperm from the diploid germinal cell or sperm mother cell or spermatogonium from spermatogonium is known as spermatogenesis. मलाई आशा छ तिमीले बुझ्यौ spermatogenesis भनेको चाहिँ के रहेछ. Once the human male reaches the age of 10 to 14, that is puberty phase of life or adolescence phase, the hypothalamus, which is the part of our brain, which is also known as the supreme commander of endocrine system. Hypothalamus, the part of the brain which coordinates and controls the endocrine system of our body. So due to this, hypothalamus are regarded as supreme commander of endocrine system. जब हामी चाहिँ puberty stage मा पुग्छौं, adolescence phase मा भनौं, त्यतिबेला hypothalamus जुन छ त्यो hypothalamus ले it activates our sex organ via anterior pituitary gland. Hypothalamus le gonadotropin releasing hormone. It produces GnRH, which we have already discussed. जब hypothalamus ले चाहिँ GnRH produce गर्छ, it activates or stimulates the anterior part of master gland, that is pituitary gland. उले गएर pituitary gland लाई के गर्छ? एक्टिभेट गराइन्छ. बुझ्यैन? For the production of tropin hormone, that is FSH, follicle stimulating hormone. मैले previous video मा पठाएको छु यो. And second is luteinizing hormone. Anterior pituitary gland activate हुन साथ यसले tropin hormone release गर्छ. दुई प्रकारको, that is FSH and LH. Follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Follicle stimulating hormone ले गएर चाहिँ Sertoli cells seminiferous tubules लाई एक्टिभेट गर्छ. LH luteinizing hormone ले गएर चाहिँ Leydig cells लाई एक्टिभेट गराउँछ for the production of testosterone. बुझ्यैन? फेरि एक रिभिजन को लागि hypothalamus, THAL, hypothalamus, which is the part of the brain which is also known as the supreme commander of endocrine system. It activates the anterior part of the
pituitary gland GnRH gonadotropin releasing hormone निकालेर anterior part of the pituitary gland लाई activate गरायो यसले दुई प्रकारको tropin hormone release गर्छ follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. This follicle stimulating hormone activates the Sertoli cells, seminiferous tubules. यसले उयो गर्छ Leydig cells लाई. Sertoli cells produce androgen binding protein and Leydig cells produce testosterone. अस्ति हामीले डिस्कस गरिसक्यो TESTOSTERON testosterone. यो दुईटा combine भएर it get diffused inside the seminiferous tubules. यो दुईटा combine भएर seminiferous tubules भित्र पस्छ. Seminiferous tubules लाई त्यहाँनिर अब चाहिँ germinal cellहरूलाई divide गर्न थाल sperm बनाउन थाल भन्छ बुझेन our primary sex organ that is testes let's say the transverse section of the testis हामीले पहिला पनि गरेको थियो suppose this is the transverse section of the testis लाई हामीले यसरी काटेर हेर्यो बुझेन अस्ति पनि हेरेको थियो in transverse section of the testis it is composed of mainly three types of cells that is seminiferous tubules and Leydig cells अब suppose यसो गरौँ न थुप्रै seminiferous tubules this is and in the space in between seminiferous tubules you will find Leydig cells यस्तो हुन्छ यो सपोज ट्रान्सभर्स सेक्सन हो नि त टेस्टिसको हैन inside the seminiferous tubules you will find the supporting cells that is we have Asara supporting cells Sertoli cells here pani Sertoli cells this also Sertoli cells supporting cells भन्नुको मतलब this supplies nutrition to the sperm लाई nutrition supply गर्ने as well as they produce androgen binding hormone हैन जुन चाहिँ androgen binding protein Leydig cell ले जुन testosterone produce गर्छ यसले androgen binding protein produce गर्छ त्यसको सहायताले चाहिँ यो Leydig cells बाट जुन testosterone produce भएको हुन्छ त्यो diffuse हुन्छ भित्र बुझेन seminiferous tubules भित्र र germinal cells चाहिँ तिमीहरूले यस्तोमा भेट्छौ seminiferous tubules भित्र जुनलाई चाहिँ हामीले Spermatogonia or Spermatogonium singular form मा भन्नु पर्यो भने हाम्रो जुन germinal cells त्यो चाहिँ हामीले कहाँ भेट्छौ seminiferous tubules भित्र बुझेन जुनले चाहिँ हाम्रो sperm mother cell को काम गर्छ र यो sperm mother cell or the germinal cells they are known as spermatogonia gonia means plural form ma bhayo gonium means singular form ma they are diploid in nature 2n number of chromosomes फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु production of the sperm is known as spermatogenesis which occurs in the testis it consists of mainly two types of cells that is seminiferous tubules and Leydig cells seminiferous tubules they are in majority they are composed of Sertoli cells and germinal cells Sertoli cells they are the supporting cells which provides nutrition to the sperm and Leydig cells they produce testosterone र अहिले हामी हेर्छौं testosterone को काम खासमा के रहेछ बुझेन
र spermatogenesis जुन छ production of the sperm, mainly it is composed of two phases. दुईटा फेजमा यसलाई बाँडेको छ, बुझेन? Number 1, that is multiplication phase, cell division phase or proliferation phase, and number 2 is development or maturation phase, metamorphosis phase, बुझेन? फेरि के बुझाइन्दैछु. Spermatogenesis को there are two phases, that is number 1 के रहेछ multiplication phase or cell division phase, and number 2 is metamorphosis phase or development phase, or you can say maturation phase. Spermatogonia, which is the stem cells of our sperm, which is present in the seminiferous tubules, and it is diploid in nature. Spermatogonia जुन छ seminiferous tubules भित्र पाइने जुन चाहिँ stem cells of the sperm or the germinal cells भन्दा पनि हुन्छ, or germ mother cell भन्दा पनि हुन्छ, germ बनिने cell. अघि नै मैले मेन्सन गरेको छु spermatogenesis, number 1 multiplication phase and number 2 is maturation phase. First, multiplication or cell division phase ma spermatogonia, they undergo mitosis division. Mitosis division bhara they produce two types of cell. Say type A and type B cell भनौं न. जुन stem cells of the sperm छ mitosis division भएर दुई प्रकारको सेल प्रोड्युस हुन्छ, type A and type B. Type A, precursor cells of spermatogonia, भन्नुको मतलब in future बादमा type A cell चाहिँ they acts as a spermatogonia. बुझेन? Stem cells of the sperm भन्नुको मतलब फ्युचर युजको लागि उनीहरुले स्टोर गरेर राखेको. यहीँबाट थाहा पाउँछौ in human male spermatogenesis occurs throughout the lifetime from puberty to death सम्म. मरिन्जेलसम्म हामी मेलमा चाहिँ spermatogenesis production of the sperm हुन्छ. Though in old age it decreases, अलिकति डिक्रिज चाहिँ हुन्छ तर स्टप चाहिँ हुँदैन. In case of female, oogenesis, production of the ovum or the eggs are limited. एउटा certain interval of time सम्म मात्रै उनीहरुको ovum अथवा egg produce हुन्छ. But in case of male, it occurs throughout the lifetime. बुझेन? किन रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो 50% of the cell चाहिँ के बस्दो रहेछ? स्टोर भएर फ्युचर युजको लागि बस्दो रहेछ. 50% चाहिँ it undergoes spermatogenesis. So type B cells चाहिँ भनेर गरौँ हैन. This type B cells again undergoes mitosis division to produce primary oocytes भन्दा पनि भयो, primary spermatocytes भन्दा पनि भयो, primary oocytes भन्दा पनि भयो, primary spermatocytes भन्दा पनि केही फरक पर्दैन. Primary oocytes सम्म, up to primary oocytes, you don't find any reductional division or meiosis division. यो HS तिर सोधिबस्छ. Primary oocytes or primary spermatocytes, they are diploid in nature. Number of chromosomes चाहिँ 2Na, 46 चाहिँ भेट्छ उसमा चाहिँ. बुझेन? र यो प्राइमरी oocytes जुन छ, then it undergoes meiosis division. Meiosis division चाहिँ प्राइमरी oocytes मा पाउँछ र यसलाई ल्याउनु ल. यसलाई
meiosis 1 तिमी सबलाई थाहा छ meiosis division ma cell division ma there are two phase that is meiosis 1 and meiosis 2 meiosis 1 phase ma first they produce two number of haploid cells reductional division चाहिँ primary oocyte देखि मात्र स्टार्ट हुन्छ र फर्स्ट meiosis 1 भएर जुन प्रोड्युस भएको सेल छ they are known as secondary oocytes एउटा कुरा याद गरिराख primary oocytes चाहिँ diploid in natures and secondary oocytes they are haploid in natures meiosis division भएर primary oocytes पहिला दुईटा haploid number of chromosome मा produce हुन्छ that is secondary oocytes then undergoes meiosis 2 division second division to produce spermatids अब चाहिँ आइपुग्यो sperm बन्नै आँटिसक्यो these are known as spermatids 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 बन्यो भन्दा पनि हुन्छ फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु Spermatogonia sperm mother cell first mitosis division भएर 50% सेल चाहिँ फ्युचर युजको लागि स्टोर भएर बस्छ only 50% undergoes spermatogenesis र त्यो 50% type B cells जुन छ mitosis division भएर first they form into primary spermatocytes or primary oocytes primary oocytes देखि मात्रै reductional division start हुन्छ that is meiosis 1 भन्नुसाथ they form into secondary oocytes then undergoes meiosis 2 division that is and they form into spermatids you can regard spermatids as immature sperm spermatids जुन छ त्यो immature form मा बुझेन जुन हाम्रो उयो छ के रे सेम्निफेरस ट्युबलको बेसमेन्ट लेयर देखि भित्र पस्दै हुन्छ खासमा यहाँ मैले मेटाए बुझेन सटोली सेल्स को छेउछेउमा आउँदै जान्छ त्यहाँ चाहिँ किनभने उलाई खाना चाहियो नि त हैन र spermatids they are immature sperm यो spermatids then undergoes metamorphosis or they develops into sperm यो spermatids छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरुमा development start हुन्छ means they contains flagella they form into motile cell motile means they can locomote किनभने हाम्रो sperm त स्विम गर्दै जानु पर्यो नि फर्टिलाइजेसनको लागि हैन यहाँसम्म चाहिँ cell division phase of spermatogenesis त्यहाँदेखि चाहिँ this spermatids after development or metamorphosis they converts into sperms motile sperms यहाँ त्यस्तो डरलाग्दो बुझिरहनु पर्दैन सिम्पल छ spermatids चाहिँ unflagellated कसैले सोधे what is spermatids भनेर भन्यो भने कसैले त सोध्दैन तर आफ्नै याद गर्नु लागि these spermatids they are the immature sperm without flagella they are non-motile they cannot locomote from one place to another these spermatids undergoes development or they form into flagellated cells motile cells this is sperm conversion of spermatids into sperm spermatids चाहिँ sperm बनिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ spermatogenesis Spermatogenesis कसैले हैन सोध्छ एचएस तिर आइबस्छ Spermatogenesis चाहिँ के रहेछ भन्दा it is the process of formation of sperm matured sperm भनौं न from spermatids is known as Spermatogenesis बुझेन फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु Spermatids देखि sperm production हुन्छ
That is spermagenesis, जुन चाहिँ एस्ट्रोजन अघि जुन टेस्टोस्टेरोन मेल हर्मोन थियो नि लिडेक्स सेलले प्रड्युस गरेको डिफ्युज भएर सेम्निफेरस ट्युबल्स भित्र पस्यो त्यो टेस्टोस्टेरोनलाई सटोली सेल्सले एकदम कम्ती एमाउन्टमा एस्ट्रोजनमा प्रड्युस गर्छ त्यो एस्ट्रोजनले चाहिँ स्पर्मियोजेनेसिसमा हेल्प गर्छ बुझेन यहाँसम्म अप टु स्पर्मेटिड्स बुझेन दिस फेज अफ स्पर्मेटोजेनेसिस दे आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेस्टोस्टेरोन भन्छ आजसम्म चाहिँ त्यही भन्दैछ अब पछि तिमीहरू अब साइन्टिस्टहरू भएर रिसर्च गरेर कि टेस्टोस्टेरोनको पनि छ यहाँनिर फङ्सन तर थाहा पाएको छैन अहिलेसम्म अप टु द फर्मेसन अफ स्पर्मेटिड्स दे आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोनले केही काम छैन रहेछ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म रिसर्चमा थाहा पाएको त्यति हो कि छ कि अब थाहा नपाएको कि अब पछि तिमीहरू साइन्टिस्ट भयो भने थाहा पाउँछ होला अब र जब त्यो टेस्टोस्टेरोन लिडेक्स सेल्सले प्रड्युस गरेको सेम्निफेरस ट्युबल्सभित्र अघि मैले भने डिफ्युज भएको सटोली सेल्सले सडन पोर्सन एकदमै कम्ती एमाउन्ट जुन टेस्टोस्टेरोनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ एस्ट्रोजनमा प्रड्युस गरिदिन्छ एस्ट्रोजन प्रड्युस गरिसकेर स्पर्मेटिड्सलाई स्पर्म बनाउनमा त्यसले हेल्प गर्छ द्याट इज स्पर्मेजेनेसिस र आज हामीले देख्यौं प्रोडक्सन अफ द स्पर्म इन मेल टेस्टिस सिम्पल छ स्पर्माटोगोनियादेखि two type of cells are produced from mitosis division half portion of the daughter cells they again forms into spermatogonia in future and half portion of the type B spermatogonia they undergoes spermatogenesis र first mitosis division जब हुन्छ त्यतिबेला primary oocyte produce हुन्छ up to primary oocyte they are diploid in natures primary oocyte meiosis 1 reductional division पसेर secondary oocytes बनाउँछ secondary oocytes फेरि meiosis 2 मा पसेर चाहिँ spermatids बनाउँछ spermatids भनेको केही पनि हैन रहेछ unflagellated you can say non motile immature sperm त्यसलाई spermatids भन्दो रहेछ जब यो spermatids चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ sperm मा flagellated sperm मा motile sperm मा त्यतिबेला चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई spermatogenesis भनिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ एस्ट्रोजनले काम गर्दछ एस्ट्रोजन चाहिँ कसले प्रड्युस गरेको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सटोली सेल्स त्यो सटोली सेल्सले जुन टेस्टोस्टेरोन डिफ्युज भएको छ त्यसलाई नै सर्टेन पोर्सन अफ द टेस्टोस्टेरोन दे आर कन्भर्टेड इन्टु एस्ट्रोजन बुझ्यो अब स्पर्मेटोजेनेसिस